znači da se proširite tamo što stižete, pošto tamo ima dosta prostora i imate više otpada. Znači, pod 15, nije izvršena u studiji nijedna analiza solidifikata koji bi se eventualno proizvodio od opasnog otpada, odnosno nije urađen u skladu sa pravilnikom o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest. Službeni glasnik Republike Srbije broj 75 iz 2010. godine. Atest na pritisnu čvrstoću solidifikata koji mora da bude najmanje 10 mm i na specifičnu masu koja mora da bude veća od 1000 kg po kubiku. Nije urađena analiza u toku dužeg skladištenja solidifikata, provera stepena difuzije, teških metala, kancerogenih i ostalih opasnih materija i solidifikata u slučaju kontakta sa vlažnom sredinom. Znači, to nije urađeno. Pod 16. Nije izvršena analiza nijednog scenarija hemijskog udesa sa različitim opasnim materijalima koje se pre tretiranja transportuju, istovaraju i skladišti. Iako postoje mnogi rizici od saobraćajnog udesa usled prevrtanja vozila, rizik od curenja ili prosipanja prilikom utovara ili istovara opasnih materija, rizik od kontaminacije podzemnih voda, od kontaminacije vodotoka nadela koji služi za navodnjavanje, odvodnjavanje i snabdevanje šećerane Kovačice vodom, scenarija nestanka vode, električne energije, scenarija požara, prilikom paljenja zaupljenih materija sa visokim procentom naftnih derivata ili scenarija utjecaja snažnih vetrova koji su na lokaciji prisutni na praškasti solidifikat, koji prilikom transporta u slučaju rasipanja, prilikom istovara i prerade i skladištene praškasti, azbesti, solidifikati i druge opasne kancerogene otpada ne na predviđenoj lokaciji. 17. Preduzeće koje je prirodno registrovano upisano kao Yunirisk-a iz Beograda, čiji osnivački kapital iznosi 40.000 evra. U slučaju havarije odgovara samo za nastalu štetu u visini osnivačkog kapitala. A pošto njihova delatnost i upravljanje kancerogenim, visokorizičnim i opasnim materijama koji svojim svojstvom mogu negativno da utiču na zdravlje i životnu sredinu, te da imaju nepraćene posljedice po zdravlje ljudi i životnu sredinu, moramo da budemo zabrinuti ko će u slučaju havarije da pokrije nastalu štetu. Sumnjamo da će ovo preduzeće biti u mogućnosti da nadoknadi nastalu štetu koja može lako za 100 ili pa čak 1000 puta da promaši visinu osnivačkog kapitala preduzeća. Po studiji Centra za reciklažu otpada sa sakupljačkom stanicom za sekundarnu tržištu se nije detaljno izjasnio koji će opasan industrijski otpad preuzimati u Kovačici. Pošto industrijski otpad je širok pojam koji je definisan u zakonu o skupljenom otpadu. Kao otpad iz bilo koje industrije ili se bilo koje lokacije koje se nalazi industrije i tako dalje. Tako je industrijski otpada koja ima preko 1000 raznovrsnih, toksičnih, svakakvih otpada. Znači, treba da se definiše u studiji. To znači to palo. Po 19. Solidifikacija opasnih industrijskih otpada prezentuje se u studiji kao univerzalno rešenje za sve vrste industrijskih otpada i opasnih otpadaka. Iako u studiji nisu prikazani, znači da nisu dobijeni rezultati koji zadovoljavaju postojeće zakonske propise. Studija investitora treba po 20. Studija investitora treba da se odbaci pošto građane naseljenog mjesta Kovačica kao i svim drugim građanima u okolini koji su neposredno ugroženi ovim projektom. Nije omogućeno izjašnjavanje. Iako su uputili peticiju sa skoro 2000 potpisa, na kojoj su se izjasnili da su protiv izgradnje ovako opasnog postrojenja u Kovačici. Studija da se odbaci i zato, pošto je predsjednik opštine Miroslav Krišćan u zadnjih 3 godine sve do 15.4.2011. godine obmanjivao i lagao građane opštine da se centar za reciklažu opasnih otpada u Kovačici nikada neće graditi. Studija trebala odbaciti pošto na lokalnoj televiziji zadnjih 3 godine isto tako je bilo tvrđeno da
nikakve radnje nema, znači neće da se gradi. I ono što smo imali da treba studija da se odbaci, zato što nije postupak bio u zakonskom okviru, ima dosta nedostataka, nezakonitih odluka koje bi trebalo da se na osnovu ovog dopisa, da ne opisujem ovdje, pošto ćete to imati u pismenoj formi, u pisanoj formi ćete imati na taj način, bih vas zamolio da su ovih 23 tačke, 23 dokaza koja kažu da se odbije ova studija, da su na mestu, tražimo na sva ova pitanja, tražimo da nam se daje u pismenoj formi odgovori i rešenja, ukoliko su uopšte moguća, ali pre svega bih vas zamolio investitora. Znači, mi smo tražili da se raspiše referendum u Kovačici, da su građani za ili protiv. Da ne bi bilo kasnije da mi nismo investitora obavestili da smo protiv toga. Znači, vi znate, uključili ste u to, zakonski okviri, vrlo blizu je fabrika, prvo je trebala 5000 metara po novom zakonu, to više nije vaša obaveza, ali mi ćemo na sve načine da pokušamo da zaustavimo ovaj nezakoniti, ovaj opasan poduhvat vlasti. Mi bismo bili ti koji bismo bili spremni i znate recimo opštinu da vam vaša sredstva koje ste uložili vrate i da vi radite vaš posao u Rakovici, pošto imate tamo to postrojenje, nećemo mi ova pitanja da dajemo Rakovici da imate tamo problema, nego mi nećemo da se gradi u Kovačici. To postrojenje zbog načina na koji su nama prezentovali da neće da se gradi, a sada odjednom ne može više niko da spreči. Ja mislim da nije ni u interesu investitora da na silu ulazi na lokacije u sredine tamo gde nije poželjan. Mislim, to nije u redu. Imajte razumevanja, mi imamo naše porodice, imamo našu decu koji su zabrinute zbog celog načina postupka, zbog prevareni. Mi smo jednostavno prevareni. A isto i vi, koliko god para vi da uložite u sva ta postrojenja ili sve ovo i koliko ste truda, neka vam to opština isplati, opština ima dovoljno sredstava da vam to vrati ta sredstva i ja bih vas zamolio da ovu studiju u ovakvoj formi i da ovu vašu nameru da završite i da kažete ok, ljudi su protiv toga. Znači, preko 2000 ljudi je potpisalo u roku jednog dana. A sada ćete vidjeti koliko će ljudi da potpišu za referendum i koliko ljudi će da se suprotstave kad bude počela izgradnja. Bilo koje izgradnje. Hvala vam. Samo to. Znači, ja ću da vam dam ovu dokumentaciju, što ćemo da kopiramo. Isto, evo ja imam i kopirat ćemo. Dobro, što ćemo da kopiramo, da imate od mene kao trećeg lica, da imate neko... Hoćete kao posebno dokument. Da, identičan, ja? Da. Ima još neko? Ja ću reći. Ja sam iz Slovenske stranke, smatram također da Slovenska Strana kao stranka koja je registrovana kao stranka nacionalna manjina, da će da štiti interese Slovaka. Nisam ne složen s ovakvim načinom pristupa ovom problemu, jer smatram da iza ovoga svega se ne vidi interes građana Kovačice, konkretno najviše ne Slovaka. Znači da neki ekonomski interes je evidentno da taj otpad koji stoji pređe ne vidi da u toj količini se može proizvoditi u opštini Kovačice, pogotovo azbest. Znači nije od Kovačice se ne proizvodi fabrika azbesta, niti se padi iz neke obrine, nego će se iz nekih drugih delova ili čak iz inostranstva dovlačiti, što se mi ne možemo nikako složiti da Kovačica postane otpad za hemijski i industrijski otpad, koji niko neće u svoje jedinete, da kada niko to hteo, da bi to pravio svoje okolini. Neko će se to dovoziti. Koliko ja znam, PEG je počelo sa otpadama i opasni industrijski otpad niko živ ne želi u Srbiji, a ni u Evropi. I svi ga eksplodiraju tamo gde ga hoće prihvatiti. Na ovaj način ćemo mi postati lager za otpad. To što vi kažete nije tačno je.
jer azbest kao azbest, prvo, već je mnogo toga rečeno u govoru, u stvari izlaganju gospodina Pavla, ali mene jako brine to što lepo ovde piše. Prema tome, ovo je predmet primjera da povodom predstojećeg donošenja odluka vašeg sekretara u vezi zahtjeva znači za izgradnju, gde piše ovako, industrijski otpad. Prema tome, predmet ovog projekta može biti i bilo koji opasan otpad poreklom iz bilo koje industrije. Investitor se nije izjasnio zahtjev da li će sam industrijski otpad koji je po zahtjevu moguć, znači preuzimati Kovačici, ukoliko je njegov spisak manji, trebalo da ga prikaže u zahtjev i opiše pojedinačno i detaljno kao što to čini sa opasnim azbestnim otpadom u dokumentaciji da se ne opštini Kovačici. Pošto to nije, to znači sutra može da se radi, firma će biti registrovana, sutra će se izjasniti možemo da radimo i dobit će naravno sebe. Ovaj opas, ja sam tehnolog po struci, i tako da mene ne mora niko da priča. Ovo što ste pričali, to je vrlo lepo ispričano. Vrlo lepo ste ispričali, ali to ne pije vodu. Ne pije vodu iz jednostavnog razloga, akcidenti se dešavaju svaki dan. Da će pući pumpa, da će traga da se pokida, da će doći do nekog zapaljenja. Barem jednom godišnje se u svakoj fabrici nekada desi akcident. Ono što ste vi rekli, bezopasno nije tačno. Kancer, azbest, svi žele što dalje od sebe, što dalje. S takvim stvarima se ne radi na obradivom zemljištu. To se gradi znači, u rudnicima i daleko od naseljenih područja. A ako je to tako bezopasno, zašto to niste ne napravili negde kraj mora? Niša, mogli ste u Nišu, Valjevu, Kraljevu, zašto to baš tu? Zašto u sredini gde žive najveća, jedna velika slovačka zajednica? I smatramo da ovo je nacionalni problem. Da nije, znači, koliko znam, mnogo puta se dešavalo da se čak ne Romi iseli iz Beograda, pa niko neće da ih prihvate. A oni nisu otrovni. A mi moramo da prihvatimo. Zašto? Po meni može biti da je jedan vid pritiska da se ljudi iseli. Sad mi možete tumačiti kako hoćete, mi to tako možemo da uzimati. I druga stvar, oko svih ovih stvari, ako je krenulo tako nezakonito, što vi kažete po zakonu, jeste, slažem se, možda neko to ispoštuje, ali ako predsednik opštine, prvi čovjek u opštini govori, ne, neće se graditi. Kome mi ko naroda veruje? Kome da, znači, omanjen je investitor, omanjeni su svi smo mi obmanuti. Ako onda do pre par dana govori i implicitno se na televiziji ima snimak da tvrdi znači, da to neće biti i odjedno se dolaze, narod se dolazi pred svršen čin, bit će. A ne može to tako. Onda se tu bavi žabe u zakonu. Ja se jako plašim ovih hemijskih materija, što znam hemijskih, i takođe sam inženjer tehnologije. I znam šta znači otpad. Niko živ ga ne želi, niko. Takav otpad beže ko od krsta, znači ko đavo od krsta si beže. I niko ne želi. A tako nešto da se napravi na par stotina metara od kuća, dajte molim vas, to niko živ ne želi. Pa pogledajte šta u Italiji rade, naprave revolucije, neće obično smetnište da prave. Mi ćemo opasne lojke. Pogledajte, ovdje vi možete da kompletno da skladištite, znači pirolene, zato što su pirolene. Nećete ih sad, ne začete, ali vi kad se izjasnite, dobijete dozvolu, vi ćete to moći. Vi ćete naknadno moći da upite saglasnost, samo ćete reći, eto, obezbedili smo. 1 litar ulja zagadi milion litara ulja, tako. Znači, u slučaju akcidenta. A desit će se, nemojte reći da neće. Pa u Fukushimi se desi, gde će se u Srbiji da neće desiti. Desit će se i šta ćemo onda? Proliće se. Jer ćemo onda ćemo zvati ljude, šta se izvinite greške. Ne može to tako, pogledajte. Vi ćete tamo raditi sa tim opastima. Proliće, gospodin Pavlo je rekao, nije obrađeno u dokumentaciji šta će se desiti. Azbest je izuzetno kancerogen.